છેલ્લા 2 દિવસથી સુરત શહેરમાં અસહ્ય ઉકળાટ, ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જતા થઈ રહ્યો છે। સુરતીઓ હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે। બફારાના ઉકળાટથી સુરતીઓ ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે। ડિહાઇડ્રેશન અને ગરમીના કારણે લોકો હેરાન પરેશાન થયા છે। આરોગ્ય વિભાગે પણ લોકોને માર્ગદર્શન આપવાનું શરૂ કર્યું છે। तो राज्य में गर्मी नो पारो उंचकाई रह्यो छे, जेना कारणे अत्यारे राज्यवासीओ ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે। સુરતમાં ખાસ કરીને આરોગ્ય વિભાગે લોકોને માર્ગદર્શન આપવાનું શરૂ કર્યું છે। કામ વગર ઘરની બહાર બપોરના સમયમાં ન નીકળવા માટેની સૂચના તંત્રની છે। संवाददाता दिव्येश परमार आ मुद्दा पर लाइव जोड़ाई गया है। विगत दिव्येश पासेथी जाणीए। दिव्येश, जे प्रकारे सूरत में अत्यारे गरमीनो पारो ऊंचकाई रह्यो छे, आम तो राज्य में हीटवेवनी आगाही हवामान विभागनी छे। आगामी समय में अत्यारे सूरतनी शुं छे परिस्थिति, तंत्र तरफथी शुं अपील करवामां आवी रही छे, आ गरमीथी असर सुरती लालाओ पर ने खास धंधार्थीओ पर केवी पड़ी रही छे? बिल्कुल संजीवनी, जे प्रकारे सूरत शहर की बात करवामां तो सूरत में छेल्ला 2 दिवसथी असह्य उकळाट वच्चे ताप छे ते पड़ी रह्यो छे। 40 डिग्री पार तापमान जे छे ते जतुं रहे छे। अत्यारे पण जे प्रकारे हवामान विभाग द्वारा जे आगाही करवामां आवी छे ते मुजब सूरत शहर में छेल्ला 2 दिवसथी असह्य उकळाट फैलायो छे। साथे साथे जे ताप पड़ी रह्यो छे तेना कारणे बपोरना समये रोड रस्ता छे ते सुनसान जोवा मळी रह्या छे। साथे साथे भारे तापना कारणे लोकोना धंधा रोजगारने पण क्यांय ने क्यांय खोट जई रही छे, कारण के लोको बपोरना समये रोड पर निकळता नथी अने जे प्रकारे 1 થી 5 वाग्या सुधी जे प्रकारे रीतसर कर्फ्यू जेवो माहोल छे ते रोड पर थई जाय छे अने सतत ने सतत ताप वधी रह्यो छे। साथे साथे सूरत शहरना वातावरणनी वात करवामां आवे तो भेजवाळुं वातावरण होवाने कारणे 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पण 42 डिग्री सेल्सियस जेटલું लागे छे। એટલે खूब ज आकरो ताप जे छे ते सूरतमां पड़ी रह्यो छे ने तेना कारणे शहेरीजनो जे छे ते खूब ज अकळाई उठ्या छे, हैरान परेशान थई रह्या छे। हजू पण जे प्रकारे हवामान विभाग जे छे तेमना द्वारा जे हीटवेवनी आगाही करवामां आवी छे अने ते मुजब जोवा जईए तो शहेरमां जे लोको छे ते पण खूब ज गरमीना कारणे अकळाया छे अने वाहनो तेमज रोड रस्ता बपोરના समये सुनसान रहे छे। साथे साथे जे प्रकारे डिहाइड्रेशन होय, वोमिटिंग होय सहितना जे केसो छे तेमां पण क्यांय ने क्यांय वधारो थयो छे। लोकोने लू लागवी जेवा केसो पण वधी रह्या छे अने तेने ज लईने सूरतનું आरोग्य विभाग साबदું થયું છે અને आरोग्य अधिकारीओ द्वारा अलग अलग जग्याओं पर जई अने मार्गदर्शन पण आपवामां आवी रह्युं छे। खास करीने जे प्रकारे सिटीना अंदરના विस्तारो होय के ज्यां वधारे गीच वस्ती होय त्यां वधारे ताप अने असह्य उकळाट थतो होय छे, त्यारे लोकोने कोईपण प्रकारनुं जोखम ना पहोंचे तेना माटे सतत पाणी पीवा माटे सूचना आपवामां आवी छे। बपोરના समये बहार નીકળવાનું टाळवा माटे सूचना आपवामां आवी छे। साथे साथे बाळको अने वृद्धो अने सगर्भाओ जे छे तेमने पण आ तापमां बहार न નીકળવા માટે સૂચના આપવામાં આવી રહી છે ને ઠેર ઠેર અલગ અલગ જે એનજીઓ સંસ્થાઓ છે તેઓ પણ શહેરની અંદર ઠંડા પીણા, છાશ વિતરણ અને પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરી રહી છે, જેના કારણે રાહદારીઓ જે છે તે ડિહાઇડ્રેશનનો શિકાર ના બને। આમ સુરત શહેરમાં જે લગાતાર છેલ્લા 2 દિવસથી અસહ્ય ઉકળાટ થઈ રહ્યો છે અને તેના કારણે તાપમાનનો પારો છે તે પણ ઉચકાયો છે, જેથી લોકો જે છે તે બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે અને ભારે તાપના કારણે લોકો જે છે તે ખૂબ જ હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે। धन्यवाद दिव्येश समग्र जानकारी बाबते।